Hello, solid Galasto. Maayong adlaw sa tanan. Kumusta man mo diha? Okay pa ba mo? Okay ra ba mo? Okay, so untag okay ra mo diha o gunta moabay pa mo o usab sa ato ang i-share sa inyo bagdo Klasto. So kabalo kong bayo-bayo gihapon kay libuan pa man gihapon nga tan-aw to subot pa sabot daghang gihapong gawlat-hulat o daghang gyapong kurso nadang moabay sa tong bagdo Klasto. Okay? So January 14, 2026 itarong adlaw Miyerkules. O sa mag-start, basig pwede ta kahangyo sa inyo isa ka like. Basig pwede ta kahangyo sa inyo og isa ka share, no? So thank you kaayo og siguro alang pod nga naka-follow, naka-subscribe ka dire aron sa tanang update nato mabantayan nimo. Okay? So good luck, big good luck og bagdoke ay papugong O ay papugong. Ganahan gi ka sa tong lastoron, bagdoking hanuman, perting ninduta sa tong lastoron. Giingnan ta nagkadaan, nga nindot kay tong lastoron. 3791. I-all draw lang yun ni So, untag karong adlaw, di lang kaisa, kaduha, kung dili, katulo. Isa ra untay mabilin anitong lasto, bulusot unta, o bisan pa man, og marambol, mo nang target rumble, pag rumble, yun po, og siguro. Naitay, 91, ang ikaduha na, tay 37, og sundan na no sundan ni 53 bali gud pirmi bagdok 50 is kagatos o bagdok is kagatos balihag 10 balik taya bagdok 50 balihag 5 kay kung imo nang tuyo kon tanan kumudaog ng 5 nimo ginansya pa man gihapon bisan og gamay importante na kay pang balik og taya. So good luck ani ang ulahi nato natay 57 5791 37 og 53. Kana lang. Daghang kay salamat. Pa-share ani nga video. God bless. Good luck og bye-bye.